হর্ষিলে কাদা পাথরের তলায় আবার ঢাকা পড়েছে প্রায় একটা গ্রাম। ধস আর হরপা বানে এখনো পর্যন্ত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে, নিখোঁজ 70-এরও বেশি। কাদা পাথরের স্রোত নামে পাহাড়ি ক্ষীরগঙ্গা নদীতে। সরাসরি আমাদের প্রতিনিধি ওখান থেকেই পরিস্থিতি জানাচ্ছেন, শুনুন। उनको समय रहते निकालना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। स्थानीय लोगों ने काफी मदद की। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां से हर्षिल जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर एक आर्मी बेस कैंप था। आर्मी के जवान तुरंत वहां पर 150 जवान पहुंचते थे और उन्होंने वहां पर तकरीबन 15 से 20 लोगों को रेस्क्यू किया जो लोग उसमें फंस गए थे। और ऐसे में अभी कितने और लोग फंसे हुए हैं ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन संख्या काफी बड़ी हो सकती है, क्योंकि जो वीडियो अहम वीडियो नजर आया है सामने, जिस तरीके से फ्लश फ्लड आया जिसने मार्केट, दुकानें, गाड़ियों और सड़क पर जा रहे लोगों को बहाया, ये पूरा एक वीडियो है, वो वाकई में डराता है कि ये जो नुकसान है वो काफी बड़ा भी हो सकता है। আপনারা শুনছেন আমাদের প্রতিনিধি সেখানকার পরিস্থিতি জানাচ্ছিলেন কি বিপর্যয় একেবারে এই মুহূর্তে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে রয়েছে। কাদা যে স্রোত আপনারা দেখেছিলেন গতকাল কিভাবে বয়ে এসেছিল, সেখানে যত বাড়ি হোটেল ছিল সব কিছুই প্রায় ধুয়ে মুছে গেছে। এরকম অবস্থা, 5 জনের মৃত্যু হয়েছে আর বাকিদের খোঁজার কাজে যথেষ্ট বাধা পেতে হচ্ছে। 70-এরও বেশি মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।